सूरत नहल 14वां पारा आयत नंबर 93 से लेकर 100 तक। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यब्लुकुमुल्लाहु बि, इन्नमा बेशक ये यब्लुकुम अल्लाह ताला परखता है, तुम्हें आजमाइश करता है भी इसके साथ। ये इंसान की आजमाइश होती है इन चीज़ों में कि अब आया इंसान अपने कौल को, अपने वादे को पूरा करता है कि नहीं करता है। वाला युबय्यिनन्ना, ताकि खोल दे आइंदा लकुम तुम्हारे लिए यौमल क़यामती, क़यामत के दिन, या वाज़े कर दे अल्लाह ताला तुम्हारे लिए क़यामत के दिन मा कुंतुम फ़ी तख्तलिफ़ून, जिस चीज़ में तुम झगड़ा करते थे, ये तख्तलिफ़ून इख्तिलाफ़ करते थे। वलौ शा अल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह ताला, ला जअलकुम, बना देता तुमको उम्मतन वाहिदतन, सबको एक ही उम्मत, एक ही फ़िरका, एक ही ग्रोह। वलाकिन, लेकिन युज़िल्लु मन यशाउ, लेकिन अल्लाह ताला गुमराह करता है, राह बुलाता है मन यशाउ, जिसको चाहता है। व यहदी मन यशाउ, और अल्लाह ताला हिदायत देता है मन यशाउ, जिसको चाहता है। वला तुसअलुन्ना, व और ला अलबत्ता तहकीक ज़रूर, तुसअलुन्ना तुमसे पूछा जाएगा, अम्मा उसके बारे में, जो कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते थे, जो तुम अमल करते थे उसके बारे में तुमसे ज़रूर पूछा जाएगा। अल्लाह ताला अगर चाहता तो सबको एक ही उम्मत वाहिद बना देता, लेकिन अल्लाह ताला ने, जैसे हमने पीछे पढ़ा ना, मुख्तलिफ रंग बनाए हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग बनाए हैं, खैर को और शर को दुनिया में इकट्ठा करके, खैर को भी दुनिया में रख दिया, शर को भी दुनिया में रख दिया, और उसके बाद इंसान को जो है इख्तियार दे दिया। इख्तियार जब इंसान को दे दी तो उसके बाद इंसान की मर्ज़ी है कि इंसान खैर की तरफ आए या शर की तरफ आए। और ये आयत वलाकिन युज़िल्लु मन यशाउ, अल्लाह ताला जिसको चाहता है गुमराह करता है। इसमें फिर वही बात आ गई कि क्या अल्लाह ताला, जब अल्लाह ही गुमराह करते तो इसमें फिर लोगों का क्या कसूर है। तो इसमें यही है कि अल्लाह ताला पहले उनको हिदायत दिखाता है, अल्लाह ताला उनको सीधा रास्ता दिखाता है, अल्लाह ताला उनको हिदायत के नूर की झलक दिखलाता है। लेकिन जब इंसान एक मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी दफ़ा बार बार नेकी को देख के भी नेकी की तरफ नहीं आता, हिदायत के नूर को देख कर भी हिदायत की तरफ नहीं आता, तो फिर वो बंदा रास्ता खो देता है। वला तत्तखिज़ू, और ना तुम ठहराओ ऐमानकुम, अपनी कसमों को, दाखलन धोखे की वजह, ठीक है, धोखा, बैनकुम आपस में, फतज़िल्ला कदमुन, के डगमगा जाए, कदमुन किसी का पाँव, बाद सुबूतिहा, बाद उसके जमने के, व तज़ूकू, और तज़ूकू तुम चखोगे, सुआ बुराई, बिमा बवजह इसके, सदतुम कि तुमने रोका, अन सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते से। वलकुम, और तुम्हारे लिए अज़ाबुन अज़ीम, और वलकुम, और तुम्हारे लिए होगा अज़ाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अज़ाब, ठीक है। तो वला तत्तखिज़ू ऐमानकुम दखलन, अपनी कसमों को ऐसे बहाना ना बनाओ, वादा करो और फिर वादे को तोड़ दो, तो ये ऐसे ही होगा कि जैसे किसी के कदम जम के और उसके बाद तुमने उसको लड़खड़ा दिया। अपना वादा करके वादा तोड़ना जो है दूसरों को धोखा देने वाली बात होगी ना, कि आप किसी को यकीन दहानी कराते हो कि नहीं मैं तुम्हारा ये काम लाजमी कर दूंगा, यकीन दहानी कराई आपने कि मैं तुम्हें ये दूंगा, या यकीन दहानी कराई कि मैं आपके इस मामले में साथ दूंगा, और उसके बाद आपने उसको साथ ना दिया, तो वो ऐसे ही होगा कि वो बंदा तो अपनी जगह पे बिल्कुल मुतमईन हो गया, काम करने को राज़ी हो गया, या आपके अमल को देख के आपका साथ निभाने को राज़ी हो गया, और उसके बाद जब आपने ना किया, अपने वादे से फिरे, तो उसके भी कदम जो है वो नेकी के काम से डगमगा जाते हैं। तो ये ऐसा जो अमल करता है ना, तो ये ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले होते हैं। और जो कोई अल्लाह ताला के रास्ते से रोके, बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि जिनमें ख़ास तौर पर आ जाता है ये अहद को पूरा करना, ठीक है, वादा खिलाफ़ी करना, और ज़िल कुर्बा के साथ जो है सिला रहमी ना करना। ये दो नेकियां ऐसी नेकियां हैं कि अगर कोई इनको नहीं करता है, ये इनसे अपने कदम पीछे हटाता है, तो उसको दुनिया में भी इसकी सज़ा मिलती है और आखिरत में भी इसकी सज़ा मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपने पा लिया ना कि जो कोई अल्लाह के रास्ते से रोकते तो वैसे कि तुम मज़ा चखोगे इसका, और फिर दुनिया में तो इसका मज़ा चखोगे, मतलब इसका अज़ाब तुम पे आएगा, और आखिरत में भी जो होगा वो तुम्हारे लिए सख्त से सख्त तरीन अज़ाब होगा। यानी कि अहद शिकनी करके और कस्में तोड़कर बदअहदी की राह ना निकालो, मुसलमान कौम को बदनाम ना करो, जो वादा खिलाफ़ी करे ना, मुसलमान कौम को बदनाम ना करो, क्योंकि मुसलमानों को क्या हुक्म है
کہ اوفو بعہد اللہ، اللہ کا بھی عہد پورا کرو، لوگوں کے ساتھ جو عہد و پیمان کیے ہیں اس کو بھی پورا کرو۔ لیکن جب کوئی مسلمان ہوتے ہوئے ایسا کام نہیں کرتا تو وہ مسلمانوں کو بدنام ہی کر رہا ہوتا ہے۔ مسلمان قوم کو بدنام نہ کرو، تمہارے خراب اور پست کریکٹر کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ شک میں پڑ جائیں گے۔ اور ابھی ہم نے جیسے پیچھے بات کی نا کہ جب مسلمان جاتے تھے تجارت کی غرض سے اور لوگ ان کا لین دین اور ان کا اعمال اور ان کا اخلاق جب دیکھتے تھے تو وہ دین کی طرف جو ہے زیادہ راغب ہوتے تھے، اور جب دیندار لوگ ہی دین پہ عمل نہ کریں تو وہ دوسروں لوگوں کے لیے بھی یہ جیسے اب ہمارے یہاں بھی مشہور ہے، بڑے ہم نے مولوی دیکھے ہیں، یا مولویوں کے عادات کردار اور ان کے دیکھ کے کریکٹر کو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اپنے درمیان اپنی بہانوں اپنی قسموں کو جو ہے وہ بہانہ مت بناؤ کہ دوسرا بندہ جو اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہے، جس کا ذہن اسلام کی طرف آ رہا ہے، وہ بھی اسلام سے جو ہے متزلزل ہو جائے، اس کے بھی قدم جو ہے ڈگمگانے لگ جائیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی غیر مسلم عورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی مسلمان مرد سے شادی کرنے لگتی ہے۔ اب مسلمان مرد اس کو کہتا ہے کہ اگر تم میرے سے شادی کرنا چاہتی ہو تو تم جو ہو وہ مسلمان ہو جاؤ، میں تمہیں یہ سہولت دوں گا، یہ سہولت دوں گا، میں تمہیں یہ دوں گا، یہ خوش رکھوں گا، اس طرح کی ساری جتنے بھی نکاح کے معاملے میں عہد و پیمان ہوتے ہیں۔ اچھا، اب وہ عورت جو ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ دیکھے گی جس کے لیے وہ مسلمان ہوئی، اپنے خاوند کا رویہ، اپنے خاوند کا سلوک، اپنے خاوند کے معاملات، تو ٹھیک ہے، تو پھر تو اس کا بھی مسلمان ہونے میں یا اسلام میں زیادہ قدم جمتے ہی جائیں گے۔ لیکن اگر وہ خاوند میں ایسی باتیں دیکھے گی کہ وہ بات کرتا تو بات کو پورا نہیں کرتا، یا وہ عدل نہیں کرتا، یا وہ احسان کا معاملہ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، یا وہ اپنے آپ کو فحاشی سے نہیں روکتا، وہ اپنے آپ کو منکر سے نہیں روکتا، وہ اپنے آپ کو بغاوت اور بغی کاموں سے نہیں روکتا، تو اس کے قدم اسلام میں جمیں گے یا اس کے قدم جو ہے متزلزل ہوں گے؟ متزلزل ہوں گے نا۔ تو یہی بات ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اپنی قسموں کو بہانہ نہ بناؤ آپس میں، فَتَزِلَّ کہ ڈگمگا جائیں، قدم ان بعد ثبوتیہ کسی کے قدم جمنے کے بعد۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اگر کسی کے اعمال کی وجہ سے، کسی کے کریکٹر کی وجہ سے دوسرا بندہ اسلام سے متنفر ہوتا ہے، تو ایسا جو شخص جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اللہ کے راستے سے اس نے روکا، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دوسروں کو روکتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَہْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو تم بِعَہْدِ اللَّهِ اللہ کے عہد و پیمان کو، ثمناً قیمت، قلیلہ تھوڑی قیمت پر، اللہ کے عہد و پیمان کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ انما عند اللہ، انما بے شک عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر لکم وہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون تعلمون اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اگر دین میں آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کرنے کے باوجود وہ اپنے دنیاوی فائدے دیکھ کر دین سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان جو ہے اللہ کے عہد و پیمان کو بیچ دے۔ اب اللہ کے عہد و پیمان کو بیچ کے جو اس نے فائدہ لیا، جو اس نے مول لیا، جو اس نے قیمت لی، تو وہ قیمت جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس چیز کو چھوڑ دو، اپنے اس وقتی فائدے کو اگر تم چھوڑ دو گے تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس چیز سے، اس قیمت سے بہت بہتر ہے۔ اور جیسے ہم نے بنی اسرائیل یہود قوم کے بارے میں پڑھا ہے پیچھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قیمت، اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ما عندکم ینفد، ما جو عندکم تمہارے پاس ہے، ینفد وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باقین اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ چیز باقی رہنے والی ہے۔ اگر تم اللہ کے عہدوں کو توڑ کے جو بھی فائدہ لوگے، جتنا بھی فائدہ لوگے، وہ فائدہ آخر نہ آخر ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی اور خیر موجود ہے وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وَلَا نَجْزِيَنَّ الَّذِينَ، ولا اور البتہ ضرور، نجزین الذین ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو، صبروا جنہوں نے صبر کیا، اجرہم ان کا اجر، بِأَحْسَنِ بہتر طریقے سے یا اچھے کاموں پر، بِأَحْسَنِ اجرہم ان کا اجر دیں گے، بِأَحْسَنِ اچھے کاموں پر، ما کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ صبر ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، انسان کو کوئی لگ رہا ہے کہ یہ میرے فائدہ ہے لیکن میرا اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، تو انسان اپنے آپ کو وہیں پہ روک لیتا ہے، اپنے آپ کو خود پابند کر لیتا ہے، تو ایسی چیز پہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے۔ من عمل صالحا، من جس نے عمل عمل کیا، صالحا نیک،
मिन ज़करिन औ उनसा, चाहे वो कोई मर्द हो या फिर औरत हो, वाह हुआ मोमिन हो, लेकिन वो अल्लाह ताला पे ईमान रखती हो, फला नुहयन्नाहु फला नुहयन्नाहु, हम उसको ज़िंदगी देंगे, हयातन तय्यबा, बहुत अच्छी ज़िंदगी। जो कि अल्लाह पे ईमान लाता है, ठीक है, अमल करता है साले, उसमें अल्लाह ताला ने ये नहीं रखा कि औरत होगी तो उसको ये मिलेगा या मर्द होगा। मर्द औरत की तफरीक के अलावा, मर्द औरत की तफरीक जो है हम इंसानों के लिए, अल्लाह ताला के सामने इसकी कोई तफरीक नहीं है। लेकिन वो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है तो अल्लाह ताला उसको बहुत अच्छी ज़िंदगी अता करेंगे। वला नज़यन्नाहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, वला नज़यन्नाहुम, और बदला देंगे उनको, अजरहुम, उनके हक का, उनका अजर, बिअहसनि, उनके बेहतर कामों का, मा यामलून, जो वो करते थे। दुनिया में भी अच्छी ज़िंदगी मिलेगी और आखिरत में भी अल्लाह ताला अजर देंगे। और पीछे जो पढ़ा हमने कि अगर कोई बुरा काम करेगा फजूकु, तो अल्लाह ताला कहते हैं हम उसको तजूकु सुआ बिमा सदतुम, उसको चखाएंगे, दुनिया में भी अजाब उसको मिलेगा, और वलकुम अजाब अजीम, और आखिरत में भी उनके लिए अजाब अजीम। फ़ाइज़ा, पस जब करातल कुराना, जब तुम कुरान मजीद पढ़ने लगो, किरात होता है ना, किरत करना, पढ़ो अल कुरान, कुरान, फ़स्तइज़ बिल्लाही मिनश्शैतानिर रजीम, फ़स्तइज़ बिल्लाही, तो पनाह ले लिया करो, बिल्लाही, अल्लाह की, मिनश्शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना आउज़ु बिल्लाह, आउज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम, यही चीज़ है। तो फ़स्तइज़ बिल्लाह, शैतान मरदूद की पनाह ले लिया करो, क्योंकि शैतान जो होता है वो हर पल, हर पे हमारे पीछे लगा हुआ है हमें गुमराह करने की। हो सकता है कि हम कुरान मजीद पढ़ रहे हो, लेकिन वो हमें कुरान मजीद में ऐसी बातें सुझा दे, या कुरान मजीद की तावील में हमें ऐसा घुमा दे जो गैर ज़रूरी हो, और इंसान जैसे होता है ना कहीं का कहीं निकल जाता है अपनी सोचों में, या फिर हमें कुरान मजीद से दिल हमारा वो चाट कर दे, ये इस तरह। तो कुरान मजीद पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांग लिया करें। और इसी तरह से जब आप लोग वैसे भी आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, ये कुरानी दुआएं पढ़ते हो, तो उस टाइम भी जो है आउज़ बिल्लाह, या जैसे सुबह शाम में कुल पढ़ते हो, तो पहले ताउज़ जो है कुरान मजीद ही हो गया ना, वो भी ताउज़ जो है वो लाजमी पढ़ लिया करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के बगैर ही, एक आदत बनी हुई है, तो आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, बस उधर से शुरू कर देते, आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह जो है नहीं पढ़ते। इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनु, इन्नहु, बेशक वो कौन, शैतान, लैसा, नहीं है, लहू, उसका, सुल्तान, ज़ोर, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, आमनु, जो ईमान रखते हैं, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। जो लोग अल्लाह पे ईमान रखते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, शैतान का ज़ोर जो है उन लोगों पर नहीं चल सकता। इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना, फिर उसके अपोजिट दूसरी बात, इन्नमा, बेशक, सुल्तानुहु, उसका ज़ोर, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर चलता है, यतवल्लौनहु वल्लज़ीना, यतवल्लौनहु, जो उसको वली समझते हैं, उसको अपना दोस्त समझते हैं, वल्लज़ीना, और वो लोग, हम बिही मुशरिकून, जो इसको शरीक मानते हैं, ठीक है। तो शैतान का ज़ोर उन लोगों पे तो चलता है, लेकिन जो अल्लाह ताला पे भरोसा करे और अल्लाह ताला पे ईमान रखता हो, तो शैतान का ज़ोर जो है उस पे नहीं। कानून अलल्लज़ीना आमनु, इन्नहु, बेशक वो कौन, शैतान, लईसा, नहीं है, लहू, उसका, सुल्तान, ज़ोर, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, आमनु, जो ईमान रखते हैं, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। जो लोग अल्लाह पे ईमान रखते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, शैतान का ज़ोर जो है उन लोगों पर नहीं चल सकता। इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना, फिर उसके अपोजिट दूसरी बात, इन्नमा, बेशक, सुल्तानुहु, उसका ज़ोर, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर चलता है, यतवल्लौनहु वल्लज़ीना, यतवल्लौनहु, जो उसको वली समझते हैं, उसको अपना दोस्त समझते हैं, वल्लज़ीना, और वो लोग, हम बिही मुशरिकून, जो इसको शरीक मानते हैं, ठीक है। तो शैतान का ज़ोर उन लोगों पे तो चलता है, लेकिन जो अल्लाह ताला पे भरोसा करे और अल्लाह ताला पे ईमान रखता हो, तो शैतान का ज़ोर जो है उस पे नहीं चलता। यहाँ पे हो गया हमारा 19वां रुकू मुकम्मल।